Boss, pwede magtanong? Okay lang. Boss, anong pangalan mo? Vincent Calastro po. Boss, for 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio Di Alonso. Hindi. Nakalimutan ko na eh. Sige, kaya mo yan. Jose Protasio Di Alonso. Ay, hindi. Jose Protasio I Mercado. Kuya, i-follow niya. I Mercado. Hindi ko na alam eh. Okay lang. Okay lang, di ko alam. Sila pa, dali. Ito. Boss, ano pangalan muna? James Court po. Anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio Rizal Mercado I Realonso Realonda. Ulit. Jose Protasio Rizal Mercado. Dahan. Jose Protasio Rizal Mercado Rialondo Rialonsa. May mali. Isa pa, ulit pa. Last chance. Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonda Rialonsa. Mali. Rialonso Rialonda pala. Ano? Rialonso Rialonda. Ria? Londa. I? Rialonso Rialonda. Last chance, isa pa. Dahan. Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonso Rialonda. May mali ka. Sorry. Ano pangalan po? Kapunto sa vlog. Kenzie po. For 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio. Dali lang. Sige. Jose Protasio Rizal Mercado I Alonso Rialonda. Galing. Ano pangalan? Maramay po, Sulinap po. School? Santa Lucia po. Sinong advisor mo? Ma'am Lico. Shoutout sa'yo, Ma'am Lico. Okay. Ayan sila. Mga classmate. Okay, 20 pesos. Nadali ko ron Ayun. Pumasa ito guys. 20 pesos. Thank you po. Thank you. Boss, pwede magtanong? Saglit lang. Vlog tayo, okay lang? Ano pangalan? Jed. Ha? Jed Samadan. For 20 pesos, boss. Anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose ano? Ayun, pre. Ikaw, baka alam mo, pre. Buong pangalan ni Jose Rizal? Miri alam din eh. Hindi kayo na. Di ko namin alam eh. Di ko namin alam. Kayo, sir. Baka pwedeng pastor madali. For 20 pesos. Ikaw. Ano pangalan mo? KRB po. For 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Ay, Jose Protasio Rizal Rialonda. I-Realonda. Walang coaching. Dali. Dito ka. Dali. Kaya mo yan. Jose Protasio Rizal I Rialonda Alonso. Kulang. 10 10 seconds. Jose 5. Jose Protasio Rizal. Okay, thank you. Ano pangalan natin? Jose Protasio. Yung pangalan mo muna. Ay! Jenica po. Jenica. Okay. For 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonda. Isa pa. Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonda. Kulang. Last chance. 5 seconds. 4. Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonda. Alonso Rialonda. Time's up eh. Sayang. Sorry. Ulit. Yung buo. Yung buo. Pero ano na? Time's up na. Wala na ako. Sige po. 1, 2, 3, go. Jose Protasio Rizal Mercado I Alonso I Rialonda. Baliktad. Jose Protasio Rizal Mercado I Rialonda. Sabay-sabay tayo. Okay. 1, 2, 3. Jose Protasio Rizal Mercado I Alonso Rialonda.
Okay. Sayang ah. Nalimutan mo tayo yung 20 gipit ka pa naman. Bossing! Wait lang, may tanong lang ako. Dali. Dito tayo. Dito tayo, wait lang. Ano pangalan? Ano? Marcus po. For 20 pesos, boss. Anong buong pangalan ni Jose Rizal? Di ko alam. Sige, kaya mo yan. Try mo lang. Di ko alam. Ikaw. Ikaw, boss. Buong pangalan. Di ko po alam. Ay, ikaw, boss. Buong pangalan ni Jose Rizal. Ano? Jose Protasio, Yolanda. Halika dito, dali. Halika! Ayaw. Protasio, Yolanda. Kaya mo yan. Ano? Jose Protasio, Yolanda. Sayang, kulang. Okay, last chance, dali. For 20 pesos. Jose Protasio, Kaya mo yan. Yolanda. Mercado. Dali, mabubuo na. Halika dito. Mercado. Halika dito. Jose Protasio, Jose Protasio, Pistachio. Jose Joke lang. Protasio, Yolanda. Ano yung Mercado, Rizal? Tama! Tama yung mga pangalan, kaya lang bali-baliktad. Sayang. O, time's up na. O. Buong pangalan, Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Villalonda. Okay? Thank you. Anong pangalan? Daryl Dex Balisakya. Oh, for 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Patasio P. Rizal. Jose Patasio P. Rizal. Ano? Jose Patasio P. Rizal. Mali. Ikaw, Bakit ka naman tulog eh? buong pangalan ni Jose Rizal. Buong pangalan. Daniel M. Ligaspi. Jose Patasio. Nigo. Sino? Ikaw. Hindi ko alam yan. Wala? Ano yan? Ano? Dr. Serizal. Shoutout kay mama. Shoutout na lang. Wala. Pa din niya, binablog. Ligas. Ato sila ate. Excuse me. Dito, sagot mo na yun. Sagutin ang bawat ano. Dali. Pero yan, te. For 20 pesos lang. Ano? Dito kayo. Ay, matalino to. Matalino to. Sabi kayo, sabi. Matalino to. Dali. Kasi yan, grade 1, grade 2. For 20 pesos, anong pangalan? Grade 8, grade 9. Ha? Dito ka. For 20 pesos, anong buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio, Y. Mercado, D. Alonso, Rialan. Ulit. Dito ka. Dito ka. Dali. Sambutin mo yung sigaw mo. Mukhang tama eh. Dali. Isa pa. Ano ba ulit? Ano ba ulit yung ulan? Jose Protasio, Mercado. No coaching. Y. Rialonso. Ay, ano yun? Nakalimutan ko na tuloy. Oh, last chance. 10 seconds. Buong pangalan. Jose Protasio, B. Mercado, Y. Rialonso. Ano ba yung? Wait lang, last one. Last one. Sige. Pagbigyan natin. For 20 pesos, dali. Hindi ko na alam ko. Okay na. Si ate, pangalan. Mahal mo pa ba? Ano pangalan? Cyril po. Buong pangalan ni Jose Rizal. Jose Mercado P. Dali. Jose Mercado P. Rialondo Y. Ay, Jose Mercado Protasio P. Sige, kaya mo yan. Isa pa, ulit. Jose Protasio Mercado P. Rialonso. Mali, sorry. Thank you. Ano page mo? Oh, yung tama. Yung tama. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Yan na. Okay, thank you. Santa Lucia High School, thank you. Hello. Boss, liga. Ito na lang. Question. For 20 pesos lang. Oo. Ito. Anong pangalan? AJ, for 20 pesos. Anong buong pangalan ni Jose Rizal? No coaching. Buong pangalan. Jose Rizal.
No coaching ha, no coaching ha. Sino? Ano pangalan? Bernadette Torrado. Ito ka. Para maliwanag. Oh, buong pangalan niyo, Sir Rizal. Jose P. Rizal. Aray mo! Aray mo! Hindi, joke lang. Dali, buong pangalan. Ay, nangyari ko eh. Haba yun. Sir, ako sir. Ako kuya. Ikaw, ano pangalan? Wondernel na lang. Oh, buong pangalan niyo, Sir Rizal. Jose Protasio Alonso Rizal. Bandahan lang. Jose Protasio Alonso Rizal. Kulang. Tama yung mga pangalan, pero kulang. Rizal. Merkado pa, may merkado. Ano? Sige, sino pa ikaw? Ano pangalan? Bahala. Kel. Sige, for 20 pesos, anong buong pangalan? Jose Mercado Realondo Rizal. Kulang. Laos mo dali yan. Walang makakasagot. Buong pangalan? Ay, ikaw, ano pangalan? Parante. Buong pangalan niyo, Sir Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Sa payo, malakas. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Galing. Tama. Ano ulit pangalan? Parante po. Okay, thank you. Ito, 20 pesos. Nadali na naman ako. Yan, di na palagi. 20. Thank you. Galing. Hello? Excuse me. Pwede mag-vlog saglit lang? Si ate. Sino? Ay, ikaw. Ikaw, Mad. Dito kayo. Para wala ka. Dito kayo. Ito sa gilid, dali. Ano pangalan po? Dreyana po. Ano? Dreyana po. Driana. Ito, last 20 pesos. Dali. Last 20 pesos na. Anong buong pangalan niyo, Sir Rizal? No coaching. Sino? Last 20 pesos, dali. Dito kayo. May sasakyan dyan. Bato. Dito kayo. No coaching kung sino yung ano ha. Sino? Dali, ito ba? Dito ka, baka patay ka. Ikaw ate, dali. Kaya nyo yan, dali. Kaya nyo yan. Ano pangalan? Gabriel. Oh, for 20 pesos. Last 20 pesos ko na to. Buong pangalan niyo, Sir Rizal. Josepi. Ayun lang, wali. Sebi. Nag-isip pa si ate. I-review niya yung history niya. Kaya mo yan, dali. Kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan, dali. Wala. Para wala. Shoutout pala sa nanay. Shoutout sa nanay mo. Ha? Oh, sige. Last chance. Jose Protasio Alonso Rizal. Kulang. Kulang ba yan? Kulang. Oh, alam na. Dito tayo. Para maliwanag, dito tayo. Okay, anong pangalan? Jose Protasio. Anong pangalan mo? Yayin ko. Sige, buong pangalan niyo, Sir Rizal. Jose Protasio Alonso Mercado. Ala ka kay Rizal. Nakalimutan. Ala ka kay Rizal, igot ka. Okay na, ayun. Na-review na. Wait lang po yan. Uy, dito exam ha. Tanong lang. Dito exam. Nag-review sila oh. Yun na oh. Anong pangalan? Naiga mo. Oh, anong pangalan niyo, Sir Rizal? For 20 pesos yung buo. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realondo. Ha? Tama po ba? Ano yung last? Realondo. Sapa, last chance. Kuya! Hindi, kaya mo yan. Jose. Wait lang. No coaching. Jose Protasio Rizal Mercado
Biblip ko yun ha. No! Ano ba? Dali. Alonso Rialondo. Sorry, last chance na. May mali ka. Isa pa. Si ate. Mali! Last chance. For 20 pesos. Jose Ano ano pangalan mo muna? Ako, Rica Paola po. Buong pangalan ni Jose Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Ria? Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Ria Londo. Okay, tama. So kaya ate kasi ano eh. Ria Londo. Ginagoogle pa rin. Thank you. Anong pangalan mo ulit? Rica Paola po. Sorry ka pala. 20 pesos. Galing. Thank you. At saka, follow nyo ako. Ay, thank you. Follow nyo ako. Dali. Ay, thank you.